Sesa Loka Pravesa Nidrachari Rama Krishna Hare
Nityam Bhagavata
sevaya Tamashloke Bhagavati Uttama Sloke Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. This morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8. Text number 30. Chapter 8, that's prayers of Queen Kunti. Bhavismin Klishamananam Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Avidya Kama Karmavi Shravana Smaranadhani Sravana Smaranadhani Karishyan Iti Kechana Karishyam Iti Kechana Bhavismin Klishamananam Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Avidya Kama Karmavi Shravana Smaranadhani Sravana Smaranadhani Karishyan Iti Kechana Karishyam Iti Kechana Bhavismin Klishamananam Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Avidya Kama Karmavi Shravana Smaranadhani Sravana Smaranadhani Karishyan Iti Kechana Karishyam Iti Kechana Bhavismin Krishyamananam Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Avidya Kama Karmavi Shravana Smaranadhani Sravana Smaranadhani Karishyanti Kechana Karishyam Iti Kechana Bhavismin Klishamananam Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Avidya Kama Karmavi Shravana Smaranadhani Sravana Smaranadhani Karishyam Iti Kechana Karishyam Iti Kechana Bhavismin Klishamananam Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Sravana Smaranadhani Karishyam Iti Kechana Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Sravana Smaranadhani Karishyam Iti Kechana Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Sravana Smaranadhani Karishyam Iti Kechana Bhavesmin Klishamananam Avidya Kama Karmavi Sravana Smaranadhani Karishyam Iti Kechana. Today, Today, in the material creation, di dalam ciptaan material, Asmin, this, ini Klishamananam, of those who are suffering from, dari mereka yang sedang menderita akibat Avidya nations,
kebodohan, kama, desire, keinginan, karma by execution of fruitive work. oleh pelaksanaan kegiatan berpahala, Shravana, hearing, mendengar, smarana, remembering, mengingat, arhani, worshiping, memuja, karishyan, may perform, dapat melakukan, iti, thus, demikian, kechana, others. yang lainnya. Translation. And yet others say that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. Namun, ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa maksud kedatanganmu adalah untuk menghidupkan kembali pelayanan bhakti yang terdiri dari mendengar, ingat, memuja, dan sebagainya untuk dimanfaatkan oleh roh-roh terikat yang sedang mengalami kesengsaraan material untuk meraih pembebasannya. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In the Srimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that He appears in every millennium just to re-establish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto Him in spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and living beings are subordinate to Him. Therefore, the duty of the living being is just to serve Him only. Unfortunately, the illusioned living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by material desire. This desire is called avidya, omniscience, and out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. Unless, therefore, one is beyond the boundary of this nescience, one cannot get free from the threefold miseries of material life. That is the law of nature. The Lord, however, out of His causeless mercy, because He is more merciful to the suffering living beings than they expect, appears before them and renovates the principles of devotional service, comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating and surrendering unto Him. Adoption of all the above mentioned items, or any one of them, can help a conditioned soul get out of the tangle of nations and thus become liberated from all material sufferings created by the living being, illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Di dalam Srimad Bhagavad Gita
Tuhan menegaskan bahwa Dia berinkarnasi pada setiap zaman untuk meluruskan kembali jalan Dharma. Dharma itu ditentukan oleh Tuhan. Tak seorang pun yang berkualifikasi mendirikan Dharma baru, seperti yang terjadi belakangan ini. Orang-orang saling berlomba untuk menentukan jalan Dharma sendiri-sendiri. Jalan Dharma yang sejati adalah totalitas kepada Tuhan, melakukan pengabdian dengan diri kesadaran bahwa Dialah penguasa tertinggi, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh praktisi bakti bersifat spontan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat menghindari pelayanan, sebab melayani adalah sifat dasarnya, dan satu-satunya pelayanan yang benar-benar memberikan kebahagiaan adalah melayani Tuhan. Tuhan Maha Besar dan makhluk hidup adalah inferiornya. Karena itu, kewajiban satu-satunya makhluk hidup adalah melakukan pelayanan atau bakti kepada Tuhan. Karena tertutupi avidya atau kebodohan, sayang sekali makhluk hidup terperangkap dalam melayani indera-indera materialnya demi kesenangan yang sebentar. Hasrat itu terus mendorongnya untuk membuat berbagai rencana yang bermuara pada hubungan seksual. Dengan demikian, kesenangan badani itu kian menjeratnya ke dalam pusaran kelahiran dan kematian dalam berbagai jenis badan di berbagai planet di alam semesta yang difasilitasi oleh Tuhan. Karena itu, kecuali seseorang kepada Tuhan berserah diri atau terbebas dari avidya, ia akan selamanya mengalami 3 jenis penderitaan badani itu. Demikianlah tegasnya hukum alam itu. Akan tetapi Tuhan adalah yang Maha Penyayang. Karena itu Dia melimpahkan karunia-Nya secara cuma-cuma kepada para makhluk hidup yang sedang menderita, lebih besar dari apa yang mampu mereka perbuat. Karena itulah Tuhan datang untuk membenahi prinsip-prinsip hati yang terdiri dari mendengar, memuji, ingat, melayani, memuja, berdoa, bekerja sama, dan berserah diri kepadanya. Jika roh terikat itu mulai melakukan semua unsur itu, atau salah satu di antaranya, maka itu akan segera membantunya lepas dari kebodohan dan terbebas dari segala kesengsaraan yang tercipta akibat terkena ilusi energi luar. Jenis karunia yang istimewa ini dianugerahkan kepada makhluk hidup oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa dalam wujudnya sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Om Jana Timarandasya Jananjana Salakaya Chaksurvitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manomistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatha Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sahajatam Sahajana Ratanatam Vitam Sajivana Saikam Krishna Chaitanyam Shri Radha Krishna Sadhana Shri Vishakhanamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Jagapate Gopesha Gopika Kantra Kantra Namostute Tartakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktamrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Queen Kunti is offering her prayers to Lord Krishna as Lord Krishna was preparing to depart and go back to Dwarka. Jadi Ratu Kunti sedang menghaturkan doa-doa pujian kepada Sri Krishna saat Sri Krishna sedang bersiap-siap untuk berangkat kembali ke Dwarka. Lord Krishna had saved the Pandavas from many difficulties in the course of the battle of Kurukshetra. Sri Krishna telah menyelamatkan para Pandava dari berbagai jenis kesulitan dan terutama pada saat perang di medan perang Kurukshetra. And then he saved the life of the child in the womb of Uttara when Ashwatthama threw the Brahmastra. Dan kemudian Sri Krishna menyelamatkan janin di dalam kandungan Uttara ketika Ashwatthama menyerangnya dengan senjata Brahmastra. And the Pandavas, along with Queen Kunti, they were also deeply attached to Lord Krishna. The thought of him leaving them was unbearable. Dan para Pandava beserta Ratu Kunti begitu terikat kepada Sri Krishna sehingga memikirkan bahwa Sri Krishna akan pergi meninggalkan mereka itu adalah suatu hal yang begitu berat bagi mereka. Of course, Lord Krishna has a lot of people in Dwarka who are also waiting for him, very anxious for Lord Krishna to return. Dan tentu saja ada begitu banyak orang-orang di Dwaraka yang semuanya sedang sangat menantikan kedatangan Sri Krishna kembali. So in this part of Queen Kunti's prayers, she's giving different reasons why the Lord has appeared. Dan dari bagian ini dari doa-doa Ratu Kunti, beliau menyampaikan berbagai alasan yang melatar belakangi kemunculan Tuhan. And she said, maybe you came just to please King Yadu. He was a pious king, you appeared in his family. Oh, mungkin engkau muncul untuk memuaskan Raja Yadu yang adalah seorang raja yang saleh sehingga engkau berkenan muncul di dalam dinastinya. Or maybe you came because of the prayers of Vasudeva and Devaki. Oh, mungkin engkau muncul atas doa-doa dari Vasudeva dan Devaki. Or maybe it was the prayers of Brahma which brought you here. Atau mungkin doa-doa dari Dewa Brahma yang mengundangmu untuk datang. Because Mother Bhumi had approached Brahma praying that the earth was overburdened with so many demonic kshatriyas. Karena Ibu Bumi datang kepada Dewa Brahma menyampaikan bagaimana bumi ini telah begitu menderita dibebani oleh raja-raja penguasa-penguasa yang bersifat jahat. And Mother Bhumi had come to Lord Brahma asking for his help. Lord Brahma prayed to Lord Vishnu in Svetadvipa. Dan Ibu Bumi datang memohon bantuan, memohon pertolongan dari Dewa Brahma, dan Dewa Brahma kemudian datang dan berdoa kepada Sri Vishnu di Svetadvipa. And at that time Lord Vishnu communicated to Lord Brahma that he was going to take birth in the Yadupine family and the demigods, they should also come. Dan pada saat itu Sri Vishnu kemudian menyampaikan kepada Dewa Brahma bahwa ia akan muncul di tengah-tengah keluarga dinasti Yadu dan bahwa para dewa pun harus datang turun juga mengiringi beliau. But now Queen Kunti is saying that maybe your real purpose in coming was to rejuvenate the process of devotional service based on hearing, chanting, remembering, and worshiping. Dan di sini kemudian Ratu Kunti menyampaikan, oh mungkin sesungguhnya kedatanganmu adalah untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali proses pelayanan bakti yang terdiri dari mendengar, memuji, ingat, dan memuja. And Queen Kunti says that it's only by the process of devotional service that the conditioned souls can be relieved from their suffering in the material world. Dan Ratu Kunti menyampaikan bahwa hanya melalui proses pelayanan bakti ini saja
roh-roh terikat di dunia material ini bisa terbebas dari penderitaan kehidupan material. So you can see Queen Kunti is really a very wonderful devotee. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ratu Kunti adalah seorang penyembah yang luar biasa. And Lord Krishna has great affection for Queen Kunti because she's accepted so much suffering. Dan Sri Krishna memiliki rasa kasih yang begitu besar kepada Ibu Kunti yang telah mengalami begitu banyak penderitaan. Queen Kunti lost her husband when her children were very young. Ratu Kunti kehilangan suaminya telah berpulang saat putra-putranya itu masih sangat kecil. So she had to bring up the five sons, not her three sons along with the two sons of Madri. Queen Kunti had to bring them up without the help of a husband. Dan Ibu Kunti harus membesarkan 3 putranya beserta 2 putra dari Ratu Madri sendirian tanpa bantuan dari suaminya. And there were so many threats, so many attempts on the lives of the Pandavas because Dhritarashtra and Duryodhana, they were all envious of the Pandavas. Dan ada begitu banyak ancaman dan upaya-upaya pembunuhan yang dialami oleh para Pandawa dan Ratu Kunti karena Dhritarashtra dan Duryodhana iri kepada mereka. There was so much envy and competition between them, and they tried to kill the Pandavas in many different ways. Ada begitu banyak rasa iri hati, begitu banyak persaingan, dan begitu banyak upaya untuk mengakhiri hidup mereka. So Queen Kunti had to go through all of these different experiences, but the result of all of these difficulties is that she's become an even better devotee. Jadi Ibu Kunti dan para Pandawa harus menghadapi semua jenis kesulitan dan ancaman ini, tapi sebagai hasilnya beliau menjadi penyembah yang semakin baik. Devaki, she had her husband with her, Vasudeva was with her. So when Kamsa killed the sons of Devaki, she still had her husband with her. Devaki masih ada suaminya di sisinya, sehingga ketika Kamsa membunuh putra-putra Devaki masih ada suaminya. But Kunti has no husband, and she has to bring up the children on her own. So Lord Krishna had even more feelings towards Kunti than for Devaki. Tapi Ratu Kunti telah tidak ada suaminya, harus membesarkan sendiri putra-putranya, sehingga Sri Krishna memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar lagi kepada Ratu Kunti. Because she accepted so many difficulties and so much dangers, but she goes on, she's still determined to serve Krishna. Dan Ratu Kunti harus menghadapi berbagai kesulitan, mengalami berbagai kesulitan, menghadapi berbagai bahaya, tetapi beliau masih tetap teguh berpegang kepada pelayanan baktinya. And we see in her prayer today how she's appreciating that devotional service can free one from material life. Dan di dalam sloka yang kita baca hari ini bagaimana Ratu Kunti sungguh-sungguh menghargai bagaimana jalan bakti ini bisa membebaskan seseorang dari penderitaan kehidupan material. And at the end of Srila Prabhupada's purport, Prabhupada said, this is Chaitanya Mahaprabhu, that he has come to rejuvenate the process of devotional service. Dan Srila Prabhupada di akhir penjelasan beliau menyampaikan bahwa inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu yang telah muncul untuk membangkitkan kembali proses pelayanan bakti. And this was appreciated by Sarvabhauma Bhattacharya when he was glorifying Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hal ini pula dihargai oleh Sarvabhauma Bhattacharya saat beliau mengagungkan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now Sarvabhauma Bhattacharya initially he did not think of Chaitanya Mahaprabhu as being the Supreme Lord. He thought, oh, he's just a nice sannyasi. Pada mulanya Sarvabhauma Bhattacharya tidaklah mengira bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa sendiri.
Beliau menganggap bahwa Sri Chaitanya hanyalah seorang sannyasi muda yang baik. His brother-in-law was Gopinathacharya, and Gopinathacharya was telling him that Chaitanya Mahaprabhu is no ordinary sannyasi. He is the Supreme Lord himself. Dan saudara ipar dari seorang Bhattacharya, yaitu Gopinathacharya, menyampaikan kepadanya bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu bukanlah sannyasi biasa. Dia adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa sendiri. Mahaprabhu had already performed activities showing how he was, he'd done wonderful things, like as a young boy, he defeated Keshava Kashmiri. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah menunjukkan begitu banyak hal bagaimana yang membuktikan ia adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Pada usia yang sangat belia ia telah menaklukkan Keshava Kashmiri. Keshava Kashmiri was known Digvijay, means one who conquers everywhere. He was going everywhere challenging people to debates and logic. Keshava Kashmiri dikenal sebagai Digvijay, yang artinya ia kemana-mana dan menaklukkan semua. Keshava Kashmiri pergi ke berbagai tempat untuk menantang orang-orang dalam perdebatan logika. And when he came to Navadvip, all the other pandits were afraid. They all ran away. They said, "Oh, I have to go home and see my family. I have some problem at home." They didn't want to meet Keshava Kashmiri. Dan ketika Keshava Kashmiri sampai di Navadvip, semua para pandit di Navadvip itu segera melarikan diri dengan berbagai alasan. Oh, saya ada suatu urusan di rumah, ada urusan keluarga dan sebagainya. Tidak ada yang berani menghadapi Keshava Kashmiri. They knew that if they had to confront Keshava Kashmiri, he would challenge them to debate. And if they were defeated, then they would lose their reputation as a scholar. Karena mereka mengetahui jika mereka berpapasan bertemu dengan Keshava Kashmiri, pastilah akan ditantang untuk berdebat logika, dan jika kalah, maka mereka akan kehilangan segala reputasinya. But Chaitanya Mahaprabhu, although he was just a teenage boy, he had opened his own school and he was teaching and he had a number of students. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu, walaupun beliau sebagai remaja belia telah membuka sekolah dan telah menerima murid-murid dan mengajar kepada murid-muridnya. And Keshava Kashmiri came by, he's then coming into Navadvip. And he sees Chaitanya Mahaprabhu. At that time he was known as Nimai Pandit. Dan saat Keshava Kashmiri tiba di Navadvip dan beliau berkeliling dan akhirnya mengetahui sekolah Sri Chaitanya yang saat itu Sri Chaitanya dikenal sebagai Nimai Pandit. So Keshava Kashmiri saw Nimai Pandit sitting talking to his students. And Keshava Kashmiri approached Nimai Pandit and said, "Oh yes, we can debate, you know." Dan saat Keshava Kashmiri melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang berbicara, sedang mengajar kepada murid-muridnya, maka Keshava Kashmiri mendekati dan mengatakan, "Oh, kita bisa berdebat." Yeah, why don't we debate? Let me see. How good? I hear you're a good scholar. Let us debate together. And Lord Chaitanya said, "You know, I'm just a child. You're a very great person. I'm not equal to you." Dan Keshava Kashmiri mengatakan, "Mari kita berdebat. Saya mendengar Anda adalah seorang guru yang baik. Jadi mari kita berdebat." Dan Sri Chaitanya mengatakan, "Oh, saya hanyalah anak kecil, sedangkan Anda adalah kepribadian besar yang agung." So Lord Chaitanya requested Keshava Kashmiri, please compose some poetry in glorification of Mother Ganges. Because they were sitting on the side of the Ganges river. So Chaitanya Mahaprabhu requested Keshava Kashmiri, please let me hear you glorify Mother Ganges in some poetic verses. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menyampaikan permohonan, mohon buatlah gubahlah sajak puisi yang mengagungkan keagungan dari Ibu Gangga, karena saat itu mereka sedang duduk di tepi Sungai Gangga. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu memohon kepada Keshava Kashmiri, mohon Anda gubahlah, ciptakanlah sajak-sajak untuk mengagungkan Ibu Gangga.
And Keshava Kashmiri began to compose verses, just like the blowing wind. He was reciting one verse after another in glorification of Mother Ganges. Dan begitu saja Keshava Kashmiri mulai menyampaikan puisi sajak mengagungkan Ibu Gangga dengan begitu mengalir seperti hembusan angin, satu persatu, satu bait ke bait berikutnya disampaikan oleh Keshava Kashmiri. So Lord Chaitanya, Nimai Pandit, he was listening, and after Keshava Kashmiri finished, he praised him and said, "Oh, you're a great scholar. You're blessed by Mother Saraswati. Even Brihaspati could not compose so many nice verses as you." Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu atau Nimai Pandit mendengarkan yang sesama semua doa pujian yang disampaikan oleh Keshava Kashmiri, dan pada akhirnya Nimai Pandit memuji Keshava Kashmiri, "Oh, engkau adalah pandit yang sangat hebat, yang sangat agung, yang telah diberikan karunia oleh Ibu Saraswati sendiri, sehingga bahkan Brihaspati pun tidak bisa menyamai kemampuan Anda." But then Nimai Pandit said to him, "There's some mistakes though in your poetry, you know. Kindly explain these mistakes, these faults which are there. You know, this one verse, there's some mistakes in this one verse. Kindly you can explain to us the faults and the ornaments in the verse." Tapi dilanjutkan oleh Nimai Pandit bahwa namun ada beberapa kesalahan dalam sajak-sajak yang engkau sampaikan, yaitu di bagian ini ada kesalahan seperti ini. Mohon jelaskan tentang hal ini, bagaimana kesalahan ini dan bagaimana kemudian berbagai hal untuk hal-hal kiasan di dalam sajak Anda. So Keshava Kashmiri felt insulted. He said, "There are no mistakes in my poetry." Keshava Kashmiri merasa terhina dan mengatakan tidak ada kesalahan apapun dalam sajak-sajak yang kuciptakan. But then Lord Chaitanya quoted a verse. He quoted one of the verses which Keshava Kashmiri composed. Tetapi kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengutip satu bait yang telah diciptakan oleh Keshava Kashmiri. Keshava Kashmiri was shocked. He said, "I composed those verses like the blowing wind. How could you remember this one verse?" Dan Keshava Kashmiri menjadi tertegun, menjadi shock bahwa saya telah menciptakan sajak ini begitu mengalir seperti hembusan angin, begitu cepat. Tetapi bagaimana Anda bisa mengingat satu bait ini? Lord Chaitanya said to him, "Well, you have the power to compose verses. I have the power to remember." Dan dijawab oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, Anda memiliki kemampuan untuk mengubah, menciptakan sajak-sajak ini, dan saya memiliki kemampuan untuk mengingat. And then Lord Chaitanya said, "So there are some faults in this verse. You know, it's not all perfect. You've made some mistakes." Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, jadi lihatlah ada beberapa kesalahan dalam satu bait ini. Jadi tidak seluruhnya sempurna. Apakah Anda bisa melihatnya? Then Lord Chaitanya then went on to analyze the verse and to show the faults in the verse. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian melanjutkan menganalisis bait puisi itu dan kemudian menjelaskannya lebih lanjut. But then he went on to show the ornaments, the good qualities in the verse also. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian juga melanjutkan untuk memperlihatkan sisi-sisi keindahan dari sajak itu. Jadi bagaimana sisi kelebihan-kelebihannya juga disampaikan oleh Sri Chaitanya. The students of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they were enjoying this. They were laughing at Keshava Kashmiri. They were being defeated. Dan siswa-siswa dari Nimai Pandit sedang menyaksikan ini semua dan menikmatinya, dan mereka tertawa mengatakan bahwa oh, Keshava Kashmiri kau telah ditaklukkan. But Lord Chaitanya told the students, no, he is a great scholar. You should respect. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan pada para siswanya, oh tidak, dia ini adalah seorang cendekiawan yang agung. Anda harus menghormatinya. So it was a great
event with Chaitanya Mahaprabhu defeated this very senior Pandit. He was known all over India for his scholarship. And Nimai Pandit, as a young teenage boy, had defeated him in debate. Dan inilah suatu peristiwa luar biasa di mana pada saat itu Nimai Pandit yang adalah seorang pemuda belia mengalahkan Keshava Kashmiri yang adalah seorang cendekiawan senior yang terkenal di seluruh India yang telah menaklukkan semuanya, dan ceritanya yang masih muda belia berhasil mengalahkannya. Another important event in the life of Chaitanya Mahaprabhu as a young man was when he led the disobedience against the Chankazi, and he got the Chankazi to agree to support the Sankirtan. Peristiwa lain luar biasa yang ditunjukkan oleh Sri Chaitanya pada saat beliau masih muda adalah ketika beliau memimpin barisan menentang Keshava Kashmiri ketika menentang Chankazi yang telah melarang gerakan Sankirtan, dan akhirnya berhasil meyakinkan Chankazi untuk mendukung gerakan Sankirtan. Lord Chaitanya had gone to Gaya and taken his initiation from Ishwar Puri, and when he came back to Navadvip, he told the devotees, "We won't sleep anymore at night. We will just have kirtan every night." Jadi Chaitanya Mahaprabhu telah pergi ke Gaya, dan di sana beliau telah menerima inisiasi, menerima diksha dari Ishwara Puri, dan sekembalinya beliau dari Gaya, beliau menyampaikan kepada semua bahwa mulai saat ini kita tidak tidur di malam hari, kita akan kirtan sepanjang malam. So the devotees would all come to Srivas Pandit's home every evening, and the whole night they would be engaged in kirtan. Dan setiap malam kemudian para penyembah akan berkumpul di rumah dari Sriwas Pandit, dan setiap malam akan semuanya terlibat dalam kirtan. But as usually happens, the neighbors complain. There's something which is going on even today. You get problems with the neighbors. The neighbors complained. They went to the Chankazi, and the Chankazi came with this man, and they came to Srivas Pandit's house and broke the Madanga drum. Dan sebagaimana biasanya, hal ini kemudian mengganggu tetangga merasa terganggu dan lapor kepada Chankazi, yang kemudian Chankazi datang dan memecahkan sapu berdangga di sana. And they threatened punishment with them if they continued to disturb the neighborhood with their kirtan. Dan kemudian mengancam bahwa semuanya akan ditangkap jika meneruskan untuk mengganggu para tetangga dengan pelaksanaan kirtan. So Lord Chaitanya, while he's still a teenage boy, he called everyone. He said, "We are not going to sit back and allow this. We will protest," and gathered everyone. And he had a huge, big Harinam Sankirtan. Lakhs and lakhs of people all came and took part in the kirtan. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang masih muda kemudian menyampaikan kepada semua orang bahwa kita tidak akan mundur. Kita akan tetap melakukan Sankirtan Mahayana ini dan mengajak semua orang ke jalanan untuk melaksanakan gerakan Sankirtan yang sangat besar di mana ratusan ribu orang bergabung. And they went to the Chankazi's house, and the Chankazi came and he talked with Lord Chaitanya, and he said to Lord Chaitanya, "From now on we will never ever stop your Sankirtan." Dan kemudian dipimpin oleh Sri Chaitanya, semuanya bergerak ke kediaman Chankazi, dan Chankazi pun keluar dan menemui Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan mereka berdiskusi, dan Chankazi kemudian menyampaikan bahwa mulai saat ini kami tidak akan mengganggu pelaksanaan gerakan Harinam Sankirtan. And Srila Prabhupada said, even in the time of the partition, in the 1940s, when Pakistan separated from India, he said at that time, although there was a lot of fighting between Hindu and Muslim, he said at that time in Mayapur, Navadvip, the Muslim people never interfered with the Hindu people having kirtan. Dan Sri Prabhupada menyampaikan bahwa bahkan pada saat terjadi
pemisahan antara India dan Pakistan, di mana banyak sekali terjadi pergolakan dan ketegangan antara umat Muslim dan umat Hindu pada saat itu. Tetapi di Mayapur, umat Muslim tidak sama sekali ada mengganggu umat Hindu yang melaksanakan Hari Nam Sankirtan. So then later on, Chaitanya Mahaprabhu, at the age of 24, he took sannyas and he left Navadvip and went to Jagannath Puri. And that's where he met Sarvabhauma Bhattacharya. Dan nantinya ketika beliau berusia 24 tahun, Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menerima sannyas dan kemudian pergi untuk tinggal di Jagannath Puri, dan di sanalah beliau bertemu dengan Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma Bhattacharya is in charge of teaching all the sannyasis in philosophy. He's teaching them Vedanta. Dan Sarvabhauma Bhattacharya adalah yang bertanggung jawab untuk mengajar kepada semua sannyasi tentang filsafat dan mengajarkan Vedanta. Shankaracharya had 4 ashram. One was in Puri, one in Dwarka, one in Badarik ashram, one in Sri. So this Sarvabhauma Bhattacharya, he was training the sannyasis here at the ashram in Puri, teaching them Vedanta. Shankaracharya memiliki 4 ashram, satu di Jagannath Puri, satu di Jagannath Puri, dan Sringiri. Jagannath Puri, Sringiri, Badarika ashram, dan di Dwarka. Jadi 4 ashram dari Shankaracharya, dan yang di Jagannath Puri, Sarvabhauma Bhattacharya lah yang bertanggung jawab mengajar di sana. So Sarvabhauma Bhattacharya, when he saw Chaitanya Mahaprabhu, he thought, he's a young man, it will be difficult for him to maintain his vow of sannyas. I will teach him Vedanta. Dan Sarvabhauma Bhattacharya ketika melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau berpikir, oh, dia ini adalah seorang yang masih muda, akan sulit sekali dia teaching him for 7 days, and Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya said, he said, if you don't understand, and tell me, and I will explain it again. Dan demikianlah Sarvabhauma kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu selama 7 hari, dan di akhir Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan, Anda telah mendengar selama 7 hari ini, tapi tidak ada sekalipun Anda menyampaikan pertanyaan. Jika ada sesuatu yang tidak dimengerti, silahkan sampaikan pertanyaan. But Mahaprabhu said, no, I said, I understand it, but the way you explain it, it's very cloudy, it's very covered. Your explanation is not very clear. But he said, I understand Vedanta. Sri Chaitanya Mahaprabhu bilang, oh tidak, saya sudah memahami. Tetapi bagaimana Anda menjelaskannya, menjadikan segalanya menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Saya memahami Vedanta, dan bagaimana Anda menjelaskannya, menjadikannya semua menjadi tidak jelas. So then Sarvabhauma Bhattacharya says, then explain to me this Atmarama verse. Dan Sarvabhauma Bhattacharya kemudian menyampaikan, jika demikian maka jelaskan kepada saya tentang Shloka Atmarama ini. Right? Atmarama verse in Srimad Bhagavatam, first canto. Atmaramascha munayo nirgranta apirukrame dhyayata kim bhaktim itam bhutagano hare. This verse is difficult for the impersonalist to explain. Jadi sloka ini dari salah satu Srimad Bhagavatam adalah sloka Atmarama, dan sangat sulit dijelaskan oleh mereka yang tak mengakui bentuk pribadi Tuhan. Because the verse is describing that even people who are Atmarama, who are taking pleasure in the self, in other words, they have realized their self as being a spiritual being, and they're detached from the body, but they are attracted to hear the glories of Lord Krishna. Karena di dalam sloka itu disampaikan bahwa bahkan para mereka yang telah puas dalam dirinya, mereka yang telah
mereka pun tertarik untuk mendengarkan keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So Lord Chaitanya said to Sarvabhauma, said, you explain it first. And then Sarvabhauma Bhattacharya began and he explained each word in the verse. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menjawab, silahkan Anda jelaskan dahulu sloka ini, dan Sarvabhauma Bhattacharya menjelaskan kata per kata, menjelaskan makna kata per kata dari sloka ini. And Lord Chaitanya was appreciating Sarvabhauma's explanation. He said, yes, you are like Brihaspati. Actually, the Sarvabhauma Bhattacharya is described to be Brihaspati, who has come in Chaitanya Lila. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menghargai bagaimana penjelasan dari Sarvabhauma Bhattacharya. Anda bagaikan Brihaspati, dan diuraikan sesungguhnya Sarvabhauma Bhattacharya adalah Brihaspati sendiri yang datang untuk turut serta dalam lila Sri Chaitanya. So Sarvabhauma Bhattacharya had given explanation, but then Lord Chaitanya said, now I will explain. And Lord Chaitanya explained in many different ways without even touching on any of Sarvabhauma's explanations. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan sloka tersebut, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian meneruskan sudut pandang berbagai aspek tanpa sedikit pun dijelaskan oleh Sarvabhauma Bhattacharya. And then Lord Chaitanya revealed Satbuj form to Sarvabhauma Bhattacharya. Satbuj form, 2 arms of Lord Krishna playing the flute, 2 arms as Lord Rama holding the bow and arrow, and 2 arms as a sannyasi, one holding the sannyasi danda and the other kamandalu. Dan sesudah itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mewujudkan, menampilkan wujud Satbuja beliau kepada Sarvabhauma Bhattacharya, di mana dalam wujud Satbuja ini 2 lengan beliau memegang seruling, 2 lengan beliau memegang busur dan anak panah dari Sri Rama, dan 2 lengan beliau And this way Lord Chaitanya was showing to Sarvabhauma Bhattacharya that Lord Rama, Lord Krishna, and he himself are the one same person. Dan dengan demikian, Sri Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan kepada Sarvabhauma Bhattacharya bahwa Sri Krishna sendiri adalah satu dan sama. And in this way, Sarvabhauma Bhattacharya was convinced of the position of Lord Chaitanya. Dan dengan demikian, Sarvabhauma Bhattacharya diyakinkan akan kedudukan dari Sri Chaitanya. His brother-in-law, Gopinathacharya, had told him earlier that he is the Supreme Lord. But Sarvabhauma Bhattacharya said, how can it be? In the Kali Yuga, there's no avatar. Dan sebelumnya, saudara iparnya yaitu Gopinathacharya telah menyampaikan kepada Sarvabhauma Bhattacharya bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan bagaimana mungkin bisa ada avatar Tuhan di zaman Kali Yuga ini. Sarvabhauma Bhattacharya said, Lord is Tri Yuga. Tri Yuga means he only comes in 3 yugas, in the Satya, in the Treta, and Dwapara. He doesn't come in Kali Yuga. Sarvabhauma Bhattacharya menyampaikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Tri Yuga. Ia datang pada 3 yuga, yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, dan Dwapara Yuga. Dan Tuhan Yang Maha Esa tidak muncul pada zaman Kali Yuga. So Gopinathacharya told him, no, you're wrong. You don't know the philosophy. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Sambhavami Yuge Yuge. The Lord comes in every age. Dan Gopinathacharya jawab, oh tidak, itu tidak tepat. Anda tidak mengetahui filosofinya. Sri Krishna sendiri menyampaikan dalam Bhagavad Gita, Sambhavami Yuge Yuge. Beliau akan muncul pada setiap zaman. Sarvabhauma was doubtful. He was not yet convinced. But then, when Chaitanya Mahaprabhu had explained the Atmarama Sloka and then revealed the Satbuj form, then he was convinced and he understood and he surrendered to Chaitanya, became his devotee. Sarvabhauma Bhattacharya masih dipenuhi oleh keraguan. Namun ketika akhirnya ia dikalahkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri saat menjelaskan Shloka Atmarama dan kemudian melihat bagaimana Sri Chaitanya mewujudkan kepadanya wujud Satbuja beliau,
Sarvabhauma Bhattacharya diyakinkan. And then Sarvabhauma then composed many verses glorifying Lord Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Lord. Dan Sarvabhauma Bhattacharya kemudian menciptakan banyak baik-baik pujian, doa-doa pujian yang mengagungkan keagungan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vairagya Vijja Nija Bhakti Yoga Shiksharta Eka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Sharira Dari Kripam Pudir Yastvam Aham Prapati. Sarvabhauma Bhattacharya is offering his prayers to Chaitanya Mahaprabhu that you have come to teach us detachment from the material world and the importance of transcendental knowledge to establish devotional service. Dan Sarvabhauma Bhattacharya memuji Sri Chaitanya Mahaprabhu bahwa kau telah datang untuk mengajarkan kepada kita pengembangan rohani, pelepasan ikatan, dan bagaimana memuji mengagungkan nama suci Tuhan. And Sarvabhauma Bhattacharya said, you are an ocean of mercy and I bow at your lotus feet, I offer my obeisances. Dan beliau melanjutkan bahwa engkau adalah lautan karunia dan hamba bersujud di kaki palma Anda. And then in another verse, Sarvabhauma Bhattacharya describes that the process of devotional service had almost been lost in the course of time, but you have come to re-establish it. Dan di dalam sloka lain, doa pujian Sarvabhauma Bhattacharya disampaikan bahwa proses pelayanan bhakti ini sudah hampir hilang karena seiring waktu, tetapi engkau telah muncul untuk membangkitkan kembali proses pelayanan bhakti ini. So Queen Kunti is saying similar thing in her prayer here today, that Lord Krishna has come to renovate the process of hearing and chanting and remembering. Dan Ratu Kunti dalam sloka yang kita baca hari ini juga menyampaikan hal yang sama, bahwa Sri Krishna muncul untuk menghidupkan kembali proses bhakti ini yang terdiri dari mendengar, memuji, dan mengingat. In the course of time, there's a tendency for things to be lost. Seiring waktu, ada kecenderungan sesuatu itu akan hilang. We know from the Bhagavad Gita, Lord Krishna established the parampara. Kita tahu dari Bhagavad Gita bagaimana Sri Krishna memulai parampara. But in course of time, the cyclic succession had become broken and become distorted. Yoga nashta parantapa. The Lord had to come to re-establish. Tetapi seiring berjalannya waktu, maka rangkaian parampara ini kemudian menjadi disimpangkan, dan Tuhan Yang Maha Esa sendiri harus datang untuk menegakkannya kembali, untuk mendapat So Srila Prabhupada was also always concerned also that we would preserve the Krishna consciousness movement at least for some time. Dan Srila Prabhupada pun menyampaikan perhatian beliau bahwa kita hendaknya berusaha untuk menjaga proses kesadaran Krishna ini untuk cukup lama. And we're told this is the golden era in the Kali Yuga. That in the Kali Yuga there's 10,000 years, which is a golden era, a very good time for Krishna consciousness. Dan kita telah mendengar bagaimana pada zaman Kali Yuga ini, saat ini adalah era keemasan. Selama 10.000 tahun dalam zaman Kali Yuga ini adalah waktu yang ideal bagi kita untuk melaksanakan proses kesadaran Krishna ini. And it has begun since the time of Chaitanya Mahaprabhu, that he has come to teach us this process of hearing, chanting, and remembering and worshiping. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah datang, dan sejak zaman Sri Chaitanya Mahaprabhu lah kita mendapatkan proses ini yang ada dari mendengar, memuji, dan mengingat. Lord Chaitanya sent Haridas Thakur and Lord Nityananda door to door to instruct everyone in devotional service.
Sri Chaitanya Mahaprabhu telah mengutus Sri Nityananda dan Haridas Thakur untuk datang dari rumah ke rumah untuk mengajarkan tentang proses pelayanan bhakti ini. And Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur has written, Suno Suno Nityananda, Suno Haridas, Priti Gari Gari Gya Koro He Bhiksha, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. God, Lord Chaitanya was speaking to Lord Nityananda and Haridas, and he is telling them, I want you to go door to door in every gully and every lane and go there to the people, knock on the door, fall at their feet and beg them, chant the holy name of Krishna, worship Krishna and read the books about Krishna. Dan di dalam Chaitanya Bhagavat dari Vrindavan Das Thakur diuraikan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri memanggil kepada Sri Nityananda dan Haridas Thakur, kemarilah Nityananda dan Haridas dan pergilah ke setiap rumah dan sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka nama suci Krishna, bagaimana memuja Krishna dan bagaimana membaca kitab-kitab suci tentang Sri Krishna. So I see here in Bali everywhere there are so many lanes, there's so many gullies. You go to this temple, you go down this narrow road, down up the main road, down somewhere. Inside there's so many houses, so many homes. We have to go everywhere and distribute Krishna consciousness. Jadi beliau memerintahkan untuk pergi ke setiap jalan, sampai jalan-jalan kecil, gang dan sebagainya. Dan di Bali kita melihat bagaimana ada begitu banyak jalan kecil, ada gang yang keluar dari jalan utama itu masuk ke dalam, kita bisa temukan ada banyak sekali ternyata rumah-rumah di dalamnya. There's no shortage of people here in this country. Di tempat ini, di negara ini tidak akan kekurangan orang. So devotees of Krishna are everywhere. They're just waiting for us to come and find them. Para penyembah Sri Krishna ada di mana-mana, yang hanya sedang menanti kita datang untuk mengajak mereka. This is our mission in the service of Srila Prabhupada. Inilah misi kita dalam pelayanan kepada Srila Prabhupada. You want to get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, you have to approach Lord Nityananda. Untuk bisa mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, kita harus mendekatkan diri kepada Sri Nityananda. And to approach Lord Nityananda, you have to help him in the mission. Lord Nityananda, he is going door to door, asking people to chant. Dan untuk bisa mendekati Sri Nityananda, kita harus membantu beliau dalam misinya. Sri Nityananda pergi dari rumah ke rumah untuk menyampaikan tentang Krishna, memanggil orang-orang untuk datang kepada Krishna. So if we take up the work of Lord Nityananda, then he will recommend us to Lord Chaitanya. Jadi kalau kita turut serta mengambil bagian dalam karya Sri Nityananda, maka Sri Nityananda akan merekomendasikan kita kepada Sri Chaitanya. Narottam Das Thakur has said, Heno Nitya Bini Vai Radha Krishna Paitinai. Right? Without the mercy of Lord Nityananda, we can never understand Radha and Krishna. Dan Sri Narottam Das Thakur menulis dalam lagu beliau, Heno Nitya Bini Vai Radha Krishna Paitinai. Tanpa karunia dari Sri Nityananda, kita tidak akan mampu untuk memahami Sri Radha dan Krishna. So in this way, we're encouraged. We must take up this preaching mission. Like Lord Nityananda tried to deliver the conditions of the Krishna consciousness. Dengan cara inilah kita semua dianjurkan untuk turut serta dalam kegiatan pengajaran kesadaran Krishna, menyampaikan Krishna kepada semua orang, menyelamatkan orang-orang dari kehidupan material untuk kembali ke dalam bakti kepada Sri Krishna. Maybe there's some questions. Demikian, silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Comments? Anyone? Comment? Kalau sesuatu yang ingin disampaikan yang lain.
Yes, brother. Hare Krishna Kebenaran Pancatata biasa kita semua pada dalam yang suci dan semuanya. Jadi tadi mendengar histori antara Bhattacharya tadi dengan Brahma dengan Mahaprabhu yang menunjukkan satujanya. Dia ingin bertanya kata kunci apa yang akhirnya mendorongkan Sarvabhauma sehingga beliau sebagai follower daripada Sri Chaitanya. Kata kunci yang bisa kita ingat untuk mengenang sejarah dia. Itu hanya bisa. So, you have narrated how Sarvabhauma Bhattacharya and Lord Chaitanya Mahaprabhu, and how Lord Chaitanya Mahaprabhu defeated Sarvabhauma Bhattacharya and then revealed his Satpuja form to Sarvabhauma Bhattacharya, and thus Sarvabhauma Bhattacharya was convinced. And is there any what is the key word, something that Lord Chaitanya told Sarvabhauma Bhattacharya that has defeated and convinced him, that, and so we remember that it as part of our remembering this pastime. Well, Lord Chaitanya, he pointed out to Sarvabhauma Bhattacharya that we have to understand everything in relation to Krishna. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepada Sarvabhauma Bhattacharya bahwa kita harus memahami segalanya itu dalam kaitan dengan Sri Krishna. That at one point Sarvabhauma Bhattacharya had quoted a verse from Srimad Bhagavatam where the Kampam Sushamicham Atmakritam Vikampam Rigvagvadan Namaste Jivetayo, and then Sarvabhauma changed the word. He changed it from Mukti, changed it to Bhakti Padesadaiva. So Lord Chaitanya corrected him and said, listen, you cannot change the scriptures. Jadi di satu titik Sarvabhauma Bhattacharya mengutip satu sloka dari Srimad Bhagavatam yang dimulai dengan tertib Mamamsa Sunishamam dan seterusnya. Tapi beliau mengganti satu kata bukti diganti dengan bhakti, dan sebenarnya mengkoreksi hal ini bahwa Anda tidak bisa sesukanya mengubah sastra. And Sarvabhauma Bhattacharya said, I don't like this word mukti. Dan Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan, saya tidak suka satu kata ini, mukti. Sarvabhauma Bhattacharya had been a logician, and logicians are very fond, Gyan, cultivating Gyan. And the Gyani's goal is just simply mukti. They simply think the goal is to get mukti. Jadi Sarvabhauma Bhattacharya adalah ahli logika, adalah seorang gyani, dan tujuan yang dicapai oleh para gyani adalah mukti. But Sarvabhauma Bhattacharya had now become a devotee, and he understood that mukti is insignificant and has no importance to devotees. Tetapi kini Sarvabhauma Bhattacharya telah menjadi seorang penyembah, dan beliau mengetahui bahwa mukti itu tidak ada artinya bagi seorang penyembah. But the happiness from liberation is just like one drop compared to the ocean of happiness in devotion of service. Bahwa kebahagiaan yang didapatkan dari pembebasan atau mukti itu hanyalah perbandingannya seperti hanya setetes dibandingkan dengan lautan kebahagiaan yang didapatkan dari pelayanan bakti. Mukti means no more suffering in the material world, but there is no real pleasure. Mukti berarti berakhirnya penderitaan yang dialami di dunia material ini, tetapi kemudian tidak ada suatu kepuasan yang sejati. So the impersonalists, they are simply
stuck on the platform of Brahman. They simply understand the Ham Brahmasmi, I am spirit, but they don't know the real function of spirit. Jadi para impersonalis akhirnya hanya terhenti, hanya macet sampai di tataran Brahman, Aham Brahmasmi, bahwa aku adalah spirit, aku adalah Brahman. So people, the impersonalists, they claim they're self-realized, but their realization only takes them to the path, to the level of Brahman. They don't go any further. Jadi para impersonalis menyatakan bahwa diri mereka telah insaf akan diri, tetapi keinsafan mereka hanya terhenti sampai di tataran bahwa aku adalah Brahman dan tidak selanjutnya. But Lord Chaitanya Mahaprabhu has pointed out that the absolute truth is not simply Brahman, but there's also Paramatma, there's also Bhagavan. Tetapi Chaitanya Mahaprabhu kemudian menunjukkan bagaimana kebenaran mutlak itu tidak hanya Brahman, tetapi ada Paramatma dan Bhagavan. And then Lord Chaitanya went on to explain that the word mukti also indicates Krishna. Dan Chaitanya Mahaprabhu melanjutkan menjelaskan bahwa kata mukti juga menunjuk kepada Krishna. Mahaprabhu said, Lord Krishna is known as Mukunda. Mukunda means one who gives liberation. Dan Chaitanya menjelaskan bahwa salah satu nama Sri Krishna adalah Mukunda. Mukunda berarti yang menganugerahkan pembebasan. And then another explanation Chaitanya Mahaprabhu gave was that the ninth canto of the Srimad Bhagavatam is entitled Mukti. Dan penjelasan lain yang diberikan oleh Sri Chaitanya adalah bahwa skala ke-9 dari Srimad Bhagavatam itu berjudul Mukti. And the 10th canto of Srimad Bhagavatam is the Samagonam. It's all about Krishna. Dan sedangkan skala ke-10 dari Srimad Bhagavatam itu berjudul Sumobonum, yang artinya adalah keseluruhan segala sesuatu tentang Krishna. So Srimad Bhagavatam takes us from Mukti to Krishna. Jadi Srimad Bhagavatam mengantarkan kita dari mukti kepada Krishna. So in this way, Lord Chaitanya was pointing out to Sarvabhauma Bhattacharya how every word in the Srimad Bhagavatam is perfect. You don't need to change anything. Dan seperti inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan, menjelaskan kepada Sarvabhauma Bhattacharya bahwa setiap kata di dalam Srimad Bhagavatam itu adalah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kita ubah. It's perfect because every word can be related to Lord Krishna. Ia sempurna karena semua kata di dalamnya itu adalah terkait Sri Krishna. And that's what Lord Chaitanya was explaining to Sarvabhauma. Dan seperti inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan kepada Sarvabhauma. Another time, there was a question. One big, I think Balabhacharya had come there, and he was saying, "No need to chant." He said, "The duty of a chaste wife should never utter the name of the husband." Jadi suatu ketika ada juga Balabhacharya yang datang dan menyampaikan tidak perlu mengucapkan nama suci Tuhan, dan kemudian menyatakan apakah kewajiban dari seorang istri yang saleh, seorang istri yang setia. Seorang istri yang saleh itu tidak akan mengucapkan nama suaminya. Right? This chaste wife, Mother Sita never uttered the name of Lord Ram. Contoh dari istri yang saleh seperti Ibu Sita yang tidak pernah mengucapkan nama Sri Ram. The chaste wife will never utter the name of her husband. Jadi seorang istri yang setia tidak akan mengucapkan nama dari suaminya. So this Balabhacharya came in Jagannath Puri and he was saying, we are all the Purusha and Lord Krishna is, we are all the Prakriti, Lord Krishna is the Purusha. We are the servant, we are feminine in relation to Lord Krishna. Dan Balabhacharya sampai di Jagannath Puri dan mulai mengajarkan bahwa
kita semua ini adalah Prakriti dan hanya Krishna lah Purusha. Kita semua adalah pelayan dari Sri Krishna. So I said we should not be chanting the name of Lord Krishna. Dan karena itu kita tidak semestinya mengucapkan nama Krishna. We should be like a chaste wife. Kita harus seperti istri yang saleh itu. How can we chant the names of Krishna? Bagaimana kita bisa ucapkan nama Krishna? So the devotees they said, just wait. Lord Chaitanya Mahaprabhu is coming. He is the personification of all religious principles. He will answer your doubt. Dan para penyembah di sana menjawab, tunggu sebentar, Sri Chaitanya Mahaprabhu akan datang. Ia adalah perwujudan dari semua prinsip-prinsip dharma dan dia akan menjelaskan dan menyingkirkan keraguan Anda. So when Lord Chaitanya came there and they asked him, Lord Chaitanya told them, he said, it's the duty of a chaste wife to follow the order of her husband. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu sampai dan kemudian menyampaikan bahwa adalah kewajiban dari seorang istri yang saleh untuk menjalankan perintah dari suaminya. And Lord Krishna has ordered all of us to chant His holy name. Dan Sri Krishna telah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan nama sucinya. Naham tishtani vaikunte yoginam hridayeshu va tatra tishtani nalada yaksha kayanti madbhakta. Lord Krishna said, I am not in Vaikuntha and I am not in the hearts of the yogis meditating on me, but I am wherever my devotees are chanting my holy name. Jadi Sri Krishna sendiri bersabda bahwa aku tidaklah berada di Vaikuntha, pun tidak ada di dalam hati para yogi yang selalu kusuk bersenadi kepadaku. Aku ada di tempat, di rumah di mana para penyembah bersama-sama menyanyikan nama suciku. And Srila Vyasadeva has written at the end of the Srimad Bhagavatam, Kaler dosha nidhi rajan asti eko mahaguna kirtana deva krishnasya mukta sangha paramrita. That the age of Kali is full of faults, but just by doing Krishna Kirtan, you can cross over the ocean of material. Dan di akhir dari Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva sendiri menulis bahwa zaman Kali Yuga ini dipenuhi oleh berbagai cacat dan kesalahan, dipenuhi oleh dosa, tetapi hanyalah dengan mengucapkan nama suci Sri Krishna kita bisa menyeberangi lautan ini. So in every age there's a process, and in the Kali Yuga the only process is to chant the holy name. Jadi pada setiap zaman ada suatu proses, dan pada zaman Kali Yuga satu-satunya proses yang ada adalah mengucapkan nama suci Tuhan. Chaitanya Mahaprabhu has taught everyone the importance of chanting the holy name. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu telah mengajar kepada semua tentang pentingnya pengucapan nama suci Tuhan. And this is service to the Supreme Lord. Dan inilah pelayanan, ini adalah pelayanan kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. There is one master and we are all his servants. Hanya ada satu penguasa, hanya ada satu Tuhan, dan kita semua adalah pelayan. We just have to try to please the Lord by chanting nicely. Dan kita hanya perlu berupaya memuaskan Tuhan dengan kita mengucapkan nama suci Tuhan dengan sebaik-baiknya. As you were doing this morning, nice kirtan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh semuanya, beberapa tadi bersama-sama melakukan kirtan yang sangat baik pagi ini. As you mentioned, the importance of preaching, how Sri Chaitanya Mahaprabhu tried to push Nityananda and Haridas to preach. And nowadays, like in this place, mostly Grihastha, they are having their own works and so on. And some of them maybe, or even myself, will be quite shy in preaching. So is there any suggestion or some kind of tips how we can start preaching in our kind of situation? Jadi tadi Maharaj telah menjelaskan bagaimana perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada Sri Nityananda dan Haridas Thakur dan kepada semuanya untuk mengajarkan dari rumah ke rumah, mengajar kepada semua orang. Sedangkan saat ini di masa sekarang sebagian besar ibadah Grihastha dan termasuk saya sendiri itu malu untuk
mengajarkan kita, apakah mungkin Maharaj ada suatu tips atau sesuatu yang bisa dianjurkan bagi kita? Well, nowadays a lot of preaching is done by grihastas, and usually it's done on the weekends, you know, and they have the weekend when they're not working, and that's time when they can go out and try to meet people. Jadi masa sekarang justru pengajaran itu paling banyak dilakukan oleh para grihasta, dan biasanya dilakukan di akhir pekan saat sedang tidak bekerja. Jadi pada saat akhir pekan itu kita bisa keluar dan bertemu orang-orang dan kemudian menyampaikan tentang Krishna. But it's always a good idea to keep a book or to keep a few books with you. And whenever you go, you don't know when you're going to get a chance to introduce a book to someone. Ya, tapi adalah suatu ide yang sangat baik bahwa kita selalu membawa 1 atau 2 buku bersama kita simpan di dalam tas kita, karena kita tidak akan pernah tahu kapan ada kesempatan yang muncul untuk kita memperkenalkan, menunjukkan buku ini kepada orang. One of our devotees from China, they were here, and they met some young person, and somehow the young person, although he was a Westerner, he could read Chinese, and she had a Chinese book with him, and she bought the book, she gave the book to the man, gave a donation. Salah satu dari penyembah dari Cina itu membawa buku Srila Prabhupada yang berbahasa Cina, dan entah bagaimana bertemu dengan seorang pemuda yang dari barat, dari negara barat yang kebetulan bisa bahasa Cina, dan setelah berbincang menyampaikan buku itu dan diterima dan dibayarkan sumbangan oleh yang menerima buku ini. So it's always good to have some book, keep books with you. Prabhupada expected it. He said we should always carry a Bhagavad Gita with us. Jadi adalah suatu ide yang baik untuk kita selalu membawa buku Srila Prabhupada, dan Srila Prabhupada menginginkan kita selalu membawa Bhagavad Gita. And then you can always show it to people. You can tell them this is what Krishna says in the Bhagavad Gita. Dan kita bisa tunjukkan kepada orang-orang, kita bisa sampaikan inilah yang bisa dilakukan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Just like Christian people, you know, they have distributed so many Bibles everywhere. Seperti halnya umat Kristen telah menyebarluaskan Alkitab, menyebarluaskan Injil di mana-mana. So we also distribute our books. Prabhupada said also that was how communism came to India. Dan kita juga menyebarkan buku seperti ini. Dan Srila Prabhupada berkata, ini pula bagaimana awal mulanya komunisme masuk ke India. The Russians never came to India. Srila Prabhupada menjelaskan orang-orang Rusia tidak pernah ke India. But they sent some books there, and people got interested. They took up the philosophy and became communists. Tetapi orang-orang Rusia mengirimkan buku-buku ke India, dan ini dibaca oleh orang-orang India yang kemudian jadi tertarik dan mulai kemudian mengikuti filosofi komunisme. So we have to simply have the desire to want to distribute or to tell people about Krishna. Jadi kita cukup memiliki keinginan, diawali dengan memiliki keinginan untuk menyebarluaskan buku Srila Prabhupada dan menyampaikan tentang Krishna kepada orang-orang. So it's always good to keep some book or some kind of book with you, and then you never know. Sometimes you could just leave it someplace and let somebody get it. Somebody finds it and wants to read it. Jadi ada selalu suatu ide yang baik untuk kita selalu membawa buku bersama kita. Mungkin kita akan bertemu orang, kita bisa berikan buku itu, bahkan bisa saja kita tinggalkan buku itu di suatu tempat dan ada yang menemukannya, mengambil buku itu dan membaca. People are coming here, they don't know where are the temple, where is the temple. Orang-orang datang ke sini tapi tidak tahu di mana sebenarnya tempelnya. And you look on it, you know, it's not always on Google. You have the Google map, but you don't always find the temple there. Tidak selalu bisa mudah ditemukan di Google, ada Google Maps, kita berusaha mencari di mana temple. So it's important to have the books and let the books go out. People need to get the books. They find the books somewhere. You know, oh, there's temple here somewhere.
Jadi selalu baik kalau kita bawa buku dan biarlah buku ini yang kemudian akan bergerak ada di luar dan diterima seorang yang bacanya juga menemukan di sini ternyata di sini ada temple. So in Western countries, what happens? A lot of householders, they will go out. Sometimes the family will go, the husband and wife, and they take the kids with them, and they go door to door. Di negara-negara barat, para grihasta ini suami istri akan keluar bahkan mengajak anak-anaknya dan kemudian pergi dari rumah ke rumah. And they just go and meet people. Jadi keluar dan temui orang-orang. This is our family business. Jadi inilah bisnis keluarga kita. Just like maybe your family is farmer, or maybe your family is artist or musician. So our family, our spiritual family, we're book distributors. We're in the education business. It's education, spiritual education. Ya, jadi misalnya ada satu keluarga petani, keluarga artis, keluarga apa lagi yang lain. Sedangkan keluarga rohani kita urusannya adalah penjual buku, penyebar buku. So there's so much to be done, so much preaching to be done. It's all waiting for us. Begitu banyak hal yang menunggu untuk kita lakukan, begitu banyak kegiatan pengajaran yang sedang menunggu kita menjalankan. Your country here in Indonesia, you have some freedom here, you have some good opportunities for introducing Krishna consciousness. Di negeri kita Indonesia ini kita memiliki suatu kebebasan untuk bisa menyampaikan tentang Krishna. Of course, we have to do everything very nicely. We have to make friends with people. Tentu saja segala sesuatu kita harus lakukan dengan baik, kita jalankan dengan baik. Kita harus berteman, membuat pertemanan, berkawan dengan orang-orang. Srila Prabhupada was on the television program in the US, and the man asked him, "How would we recognize your Hare Krishna devotee?" Jadi saat di satu siaran TV di Amerika, Srila Prabhupada sedang dalam siaran TV itu dan ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana kita bisa mengenali kalian orang-orang Hare Krishna? And Prabhupada said, "Oh, they will be perfect gentlemen. They will be very nice manners." Jawaban Srila Prabhupada adalah bahwa seorang penyembah atau orang Hare Krishna itu dikenali sebagai seorang gentleman, seorang beradab yang baik. Jadi bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perilakunya itu menunjukkan orang yang baik. So we want to deal respectfully with people, and in this way, let people have trust and faith that we're not doing any bad thing. Jadi bagaimana kita semua harus berurusan dengan baik, dengan penuh sikap hormat dengan setiap orang, dan bagaimana kemudian orang akhirnya bisa mempercayai, bisa percaya kepada kita bahwa kita tidak ada suatu niatan yang buruk. Yeah, we have many families also. We're not against family life. We have many families, many children also in our Krishna conscious communities. Jadi kita juga ada banyak keluarga di antara kita. Kita tidaklah melarang atau menentang kehidupan berkeluarga. Ada begitu banyak keluarga dalam kesadaran Krishna. And we have old people also. We don't reject old people. Old people are also here. They're also. Jadi kita juga ada orang-orang lansia. Kita tidak mengesampingkan, meninggalkan para lansia. Kita juga mengajak para lansia. So Lord Chaitanya's mercy is distributed to everyone, young men, old men, women, and children. Jadi dengan demikianlah karunia Suci Chaitanya Mahaprabhu ini disebarluaskan kepada semuanya, baik itu yang masih kecil, masih muda, yang sudah lanjut usia, baik perempuan, anak-anak, semuanya. So important for us, try to keep the desire that we want to distribute, we want to tell people about Krishna. Jadi inilah hal yang penting bagi kita, bagaimana kita harus menjaga, memiliki keinginan ini untuk menyampaikan
tentang Krishna kepada yang lain, untuk menyampaikan buku Krishna kepada yang lain. You should be thinking that every day I must find somebody I can tell them about Krishna. Jadi kita harus berpikir bagaimana setiap hari kita bisa, oh hari ini saya bertemu seseorang dan bagaimana bisa menyampaikan tentang Krishna kepadanya. Just like there's that Sankirtan party Namaruchi. Then they come here to Bali. Yeah. So they go everywhere and they say, get everyone to say Hare Krishna. Can you say Hare Krishna? Seperti ada satu kelompok Harinam Sankirtan bernama Namaruchi yang juga kesini sudah beberapa kali, dan yang mereka lakukan adalah mengajak orang untuk mengucapkan Hare Krishna. Silahkan, apakah Anda bisa ucapkan ini, Hare Krishna? So, every day, try to do this kind of thing. Setiap hari berusaha untuk melakukannya seperti ini. Get people to chant Hare Krishna, give them a book about Krishna. Berupaya agar orang mengucapkan Hare Krishna, memberi mereka sebuah buku tentang Krishna. And it's good also have some prasadam with you and distribute prasadam. You can always distribute a lot of prasadam here. Dan juga selalu kita bawa prasadam untuk bisa kita bagikan. Jadi adalah suatu ide yang sangat baik untuk kita bisa membagikan prasadam sebanyak-banyaknya. Ini juga hal yang bisa kita lakukan dengan baik, dengan sebanyak-banyaknya di sini. I know in Thailand we were doing Rath Yatra. I had a lot of prasadam. A bus came by, and everyone in the bus, they all put their hand up. The bus, they all wanted prasadam. Jadi di Thailand kami mengadakan Rath Yatra, begitu banyak yang hadir dan juga dibagikan prasadam, dan kemudian ada bus yang melintas. Semua di dalam bus itu penumpangnya menjulurkan tangan kepada bus, kami juga mau. So like that, we want to give everyone the mercy. Dan seperti itulah kita ingin memberikan karunia, ingin memberikan karunia kepada semua. Hare Krishna. Hare Krishna. Isra Bhakti Vignagana Sarana Sina Sai Maharaj. Ayo anak-anak